салом алайкум бародарони азиз, тамошобинони муҳтарам. имрӯз якшанбе кавбозори колхози Россия. Бозори хубай, ҳама намуди кавгоҳ ҳастай, кавгоҳи хуб, кавгоҳи шикорӣ, ҷангӣ, сурак, ҳама намуди кавг ҳаст. Ин ҷои шумо мебинед ҷа майдони кавҷангай. Кавҷанг тамом шудагиай, модабозӣ дорад. бародарони азиз, то ахири навор бо ҳамроҳии мо бошед. худохоҳа бозора нишон медиҳем, тамошо мекунем якҷоя. инаи кавги дар навор мебинем, кавги гибридай. нарша 2000 мега. кавги гибридай, кавги хубайне. рақамои телефони соҳибаш ҳаст. каседа агар дар кор бошад, марҳамат. ҳомина бародарои азиз, крус, кавбои крус, зоти покистонӣ. ин нархша 5000 мега. 5000 сомонӣ нархш. инаи кавги дасти чап будагӣ 1000 сомон. шикория ё ҷангӣ? 1000 сомонӣ. инаи чӯҷаи гибрид 6 моҳа, 7 моҳа мешавад. нархша 800 сомонӣ мега. 800 сомонӣ. инаи моддаакои фурӯшӣ 300 сум, 200 сум. кавги модда қимат шида истодаи рӯз ба рӯз. сурако 100 суми, суракои модда. ина кавгои модда. модкавго 100 сомонӣ. моддаҳои сурак 100 сомонӣ. гибрид ая? Ина гибрид
1000 сомонӣ кавги гибрид. اینه کاوگای خوب چند سومن؟ این فروشی نبوده اینه کاو. اینه کاو در سوچه بودگی 1000 سومای نرخش. کاوگی خوب میتوانه. این کاوگای صورت 600 سمش میگن. این صورت پشورو بهترین صورت در این بازار بهترین صورت یا همش کاوگای صورت که بهترینش این صورت این بهترینش. خوشحال ولی خوش است. واقعا باید کار خوبی دیگه. نه شجاع گیبرید چا یا صاحبش نیست که نقش پرسه. یا کاوگی بهترینی دیگه. اینه کاوگی شکاری 1000 سامانش میگه. 1000 سامانش میگه. کاوگی هوشار میتوانه.
خیلی پیستا بادام همه نمودی چی هست. حلقه پوباند این حلقه و پوباند همه چی هست. این حلقه های ترکی نه پوباند حلقه های گردنی همه نمودش هست. نرخشو تا 200 150 400 حلقه های پایی 150 100 سیخکه همه نمودی چیز هست. این سوچه های خشرو هم هست. این بهترین سوراخ خشرو چوجا 200 سامان خریدی الان سوراخ چوجا هست. خب اینا برادرها با قفسته خیلی 50 سوم 80 سوم هم خیلی قفسته. همه این نمودی چیز هست. این سیخکای خوب سیخکای بهترین حلقه های ترکی تازه بهترین حلقه. این صندوقچه این قفسته بهترین قفسته این نرخش 250 تومان بهترین قفسته. این برادرای عزیز کپکی سفید مد کاوگل نرخش 1000 سومانی کپکی سفید. خب برادرای عزیز بزرگ روز شهامین نوارهای آینده خدا نگهبان ما و شما. پس یا لایک فراموش نکنه. خدا نگهبان ما و شما.